الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والأخوة الصغار والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد الموت. نحمده تعالى ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الداعي إليه جهرا وإسرارا، والمنزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والقائل: سقم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا وتمنين قوان بدين سلامو أمبا نيني أوفي نايا سرق من ننسين فيه أم بركترا كدوم ما من غشلا wala nye kuma fo min ni sawaba mabbe amba nyini ala fe ala ko ya famma summa ko fe amba nyina o fe islamu aka ya fa amma an ngalla wuli ko ni nyani de nga sawaba o be ala de bulu tuma dola ika kuma fotola ani kala nyini aywa ateben sawaba ma o kuma ambela jelimbe ala delide ambe min fo ya rabbi ala ka abben sawaba ma ala kan nafalan ala kan liman ya dam min be ubara uke an rabe min fo an se ko sabati balma munum ba me u ka se kan nafasara ala ya rabbi ala ko no yam bela jeli ambal maslama anya kanuni ala ya no yan an gaddoni fobi wala ndam min bambulo o betali ke famina fi tarbiyati wat ta'lim denga kan kalam tugumi anil lamoni ye fami ye joyorom min ba laslam ya yerla hadama denga donki janto ideni ka kolela ko ye alabato do de hadama dembe tanyi ninga fami kun koroshini qiyamadun ibese ka kishi Allah nanya na ibolo ina fo ibese ka menefana na manya ibolo ya rabbi alaka nyambolo okuma sana ngaddu wala ndaira laka sense amba damnani ko kakan kadamnani mi no de katanu belajelen segi kata Allah subhanahu wa ta'ala masammi ya wajibiya ka ke fardaye ka ke jaguyai fauni baw belajelen ga demunu ni alayu kalfuma o denunu a chemana musumma belajelen ku belajelen lamo ku blasra ku kadin latige nu kallahara usra tige nyuma ku do usengro wa bange ba ka don ka fo ubenyin nga ka ina fo ubenyin nga barato ka tugum
ma benyini ngai ka salini ka sun ngoro chugumi e benyini ngai ka kole infana namuna amana de amana koro yemi yedana ya de do kalfa de do Allah subhanahu wa ta'ala yemi kalfima ni yayi be ko kula do de nyeni maki lamo do de nyeni maki kala do de nyeni maki ku janto ila ere fana ikakanka ubara inge ni dana ya sera ema ikakanka dana ya minanfa ya rabbi alaka fali aminan fali no ya ambela jini okuma me masayin tanu kaya fanyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kasiriya ka fubatu fenti nyana fo masa subhanahu wa ta'ala kile kasiriya ka fanku di Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jonde do alaka chidendo chiden min wulaki jo asin flaka ka hadamadin wele kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ayu wele bangila ku wele gundola ku wele chuko bela jelenna ambe siriya ka fo alaye dana yamna min dama ayu minenfa نشهد بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة أم بسرياء الله أما يني ألف يا ربي ألك أسر هير الله ألك كهير وجيدي ألك كنقرطان بنمو أن تشيد ونشلا يا ربي ألك الناجي كنكلين كشين قيام الدون ألك أنا ألك ركم باتوانا وألك رمي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قرآن جاك أكمومن ويلي أقول لدي مسا سبحانه وتعالى يمنفوه مسا إنكو جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أقول يا مؤمنون يا أيها الذين آمنوا نوفرا ما بريوس مورال أكما كمان يشنن بما مما ويما منوس لما يلين لوكا قرو بارا من دو أواجب يلين دو أولو دكا أكما يا أيها الذين آمنوا ويسلموا كوي منك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الله وصلنا ويجاك ودي ويهجي وكي وتكلم مودي قدو ألب ويلي يا أيها الذين آمنوا يا أو مؤمنوا القرآن يكبكوكم أي كويلي مؤمنوا كتلك فويقوا أنفسكم أيا يركون تغا ويلي نقرأكم مؤمني ألا بتلك فويقوا يركون تغا jama bisa ka bisiki ka fo ki mu'mini bisa ka bisiki ka fo illi man yalendo bisa ka bisiki ki islame nga bara udo be ni yulu bla ika don imatanga imakisi ya rabbi ala kan kisi ku ala ko aya ere kun tanga ka ere kun kisi anfusakum ayre kun wa ahlikum anadungu kabo fenjmen toroma naran tasma mini ala ya mene na menene do ate fafo kata se wati min be ala yare ka duni ko ya rabbi utasma ala ka akum patwana we janame ala kan kisham janame Allah subhanahu wa ta'ala ya mangutu janame inte ko nyuma na ya sorot nyani yar lamma min dalimba la ka fosa ka kunu yetnye ko ala nam mau sege dondo la ka jama kulu do blakata aljanana ka do blakata janame la ay janame mangutu chukomi ni mawom mal liman yalembe ulla ni ala kuyima kiki janto yerella e ka kan ki janto yerella ya rabbi ala ka janto yorola yin no yam bela jelehi ala ko ka yere kun tanga ana dunge ka bo tasmam ana dunge ye ma denye dem sonni che bela jele am sumana chema bela jele farale nyon ka o hadama den ka wajibi de atangani allamuni akolosili wajibi de Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ayu tanga ayu kolos wajibi de do hadama den kelen bela jelenka mawma yemaye ni yema dafalin yema haklimai fam folo mi naka kanki hami kelen goslame ni ala ya no yeye ka soke ka yani msofuru ka dem soro fam folo mi no yi ka hami we dem munum flani ni ala ya kalfila ikase ku ukadnya latike ka ubla sara tukumi odebe ki hamena ku foloy ya rabbi ala ku nuqam bala jini ودل على محمد صلى الله عليه وسلم أقواك مكان الولد من كسب الوالد وبعد الناس لا يزيده ماله وولده إلا خسارة أقول دي ويباني باكا فين سرولين دي nga hada maden no ka fen ni ta ni ka fen sorolin anni ga ati iji di foi la fona ke akira kasaraye ya rabbi ala kanan den kam makasaraye ni hada maden den kira kasaraye ikajin latike kira kasaraye ni ala ma farika Allah harafana ibeke ma bonene ya rabbi ala kanan bono
ala kana bon hukma Allah subhanahu wa ta'ala ya wajibi ya bangi bawuka ukadun lamu kadun kala kadun jugu kadun blasra ki janto deuna fendu do Allah subhanahu wa ta'ala ka sharia de do wajibi de do alayka ayyuha almuslim haqqun wajibun la tuaddihi illa idha tamassakta bid-din ika don hake bade be hadama den gaslame nga o hake hadama den tiseka addafa abada ka di addi chugula abada fona kera ikram mayi mami bulo flafa dinala mawma ni dinati bulo ni magote dinala o hake nunu etseka di addi chugula hake nunu o yejmei afolo munu ni ala yo wajibi hadama den ko min haqqi alayka an ta'budahu la tushriku bi shay'a afolo men ye ika ale ala yere ka hake dama ika ala bato ika na foi fara Allah subhanahu wa ta'ala ka o ya ala ka hake ale kilingelen de tadwa kerengelen do ala de bato belajelen ye ala tay ya rabbi ala ka bato no yam belajelen ye ala ye cide min ci ma hake do babulo ika kanku hake dama ni mo hake indi okuma ala hake o manya ibulo o hake ye men ye ikana alla batu abada fuka tasoro ciden ye sira min jiri la ko do yisengoro yi sendo odila okuma eka batu akara batu sawabaye ala jenen benni batu miye abe mausara batu minga ya rabbi ala ko noya ambala jidin wa an taquma bi amrihi fil ahli wal banin fala tatrukuhum alatan yatakaffafuna an-nas aw yattabi'una man la khayra fihi min al-'usati wal fasiqin ولا يجوز لك أن تتركهم هملا أو تضع لهم الحبل على الغارب فيقودهم إبليس وتسوقهم الشياطين ومن حقهم عليك أن تعلمهم وتطعمهم من الحلال الذي ورثته أو وصل إليك بكد اليمين وعرق الجبين ولا تعلمهم ظاهرا من الحياة الدنيا وتتركهم بأمر الدين جاهلين ikad don Allah subhanahu wa ta'ala ya wajibi ay ka chugumi ka ala kelim batu ikana foi faraka ika ala kira sallallahu alaihi wasallam batu ikanya ibange bawma o chugo kelina ala ya wajibi ya ika idewni muso ikanim bella jelen koloshi ikanim bella jelen tanga ikanim bella jelen lamo ikanim bella jelen blasra a wajibi ya lendo ika dennu ikanu toyo ka ke malangolo yu ka ke donu ye maakun mawukun ka ke mawye maamu tse ku yerenya bo ala ya wajibiya ikadenu num blasra iku kalan iku bla baralla iku ladigi baralla iku digi hadama danyala iku digi ukake mawye mamunu bu niw bunye ku yere kum saya kodo ma aka kan hadama denka idin la mukata u fawma amanga ikiden toy Allah subhanahu wa ta'ala ya demunun kalfila ko ki yere majigi shini do mini bina desi yere koro mawo ma kon bi dembla ka ke malangulu ere kon ma ke ma sebe muna imamiri imatashi ni ala kon yeshidi ma ibn nimsa fo nimsa yoro jan ya rabbi ala kana nimsa ok may magan ka den nun toy o kablam mawo ko herete mamunun o kablam mawo ko mamunun tu ladigi fo ila fo ala kota o ka ke mawye shetana kelembe ka kan juru do mamunun na ku sama koko no ye jugu ye koko no mande ala ye koko na be hadama dembla minanina uka usrainda niyo ke imake maye niyo ke imake haklitigiye ya rabbi alaka hakli nyumandama alaka ansigi kata Allah subhanahu wa ta'ala okma ika idem lakala iku lamu iku balo ko nyuma iki janto ula iku kalan Allah subhanahu wa ta'ala kasra ani alaka dina anu ka nyel latike nimfla bella jelen ki jija ikadun lamu kata nimfam ni siranu nunga wajibi de alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anana ka hadisa min qonna nani alakira ko wa qala alaihi salatu wassalam ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan alakira ko sallallahu alaihi wasallam aku bange bati min seraka fendi adema min gafsa deima min gafsa alayre yoro kateme ladabu nyuman ka jugu ku nyuma foite hadama dembi se ka femmindi idema kateme ika lajugu ika kalan chugula
ka kalan hadamadenya la aka ka diɲɛ dɔn aka ka lahara dɔn aka kɛ hadamaden ye ni maakɔrɔbaw ka kan ka kɛ tan ni ntɔɲɔgɔnw ka kan ka kɛ tan hadamadenya na ne ka taabolo ka kan ka kɛ nin ye ne ye maasɛbɛ n bɔra maasɛbɛw la n ma kan ka nin kɛ ni hadamadenya bɛ sɔn a ma nin hadamadenya tɛ sɔn a ma fo den i k'a bila nin sira kan i tɛ foyi d'a ma diɲɛlatigɛ la nin ma fisa fɛn min ye i mana ko o ko d'a ma ka b'a la n'i ma jogo d'a ma n'i taara a b'o ko masina a b'o daji wa i hakilila k'a fɔ k'a bɛ kisi fɛn min tɔɔrɔ ma a tɛ kisi a tɔɔrɔ ma maa joli joli bɛ yen minnu taara k'u denw to yen sangasobaw so vilabaw yani nafolo camanba misi camanba u taara k'u denw to yen o denw u kelen bɛ bi maa wɛrɛw ye minnu bɛ hadamadenw senkɔrɔ u da tɛ kuma na u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ maa caman talotɔlen bɛ saradaw la bi a bɛɛ lajɛlen faw kun ye maasɛbɛw de ye nka yɔrɔ bɛ yen yɔrɔ mun y'u cɛ u hakili tora diɲɛ ɲini fɛ u hakili tora nafolo in fɛ u hakili tora baara in fɛ baara in bɛ kɛ ka da fɛn min kan n'o ye i yɛrɛ ka denbaya ani ka kɔlɛ ani ka kɔ u ɲinɛna o kɔ o kuma a t'o kɛra mun ye a kɛra nimisa ye a kɛra kasara ye o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa caman bɛ yen a ko den o ye fɛn dɔ ye hadamaden ka sɔrɔ dɔ don nka maa caman bɛ yen e ka sɔrɔ i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ in kɔ fo kasara ani bɔnɛ ya rabbi ala kana an kasara an ka denw ala k'an sigi ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma ni ala kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o kuma an k'a dɔn ka den lamɔ ka den bilasira ka den k'a lajugu baara min don a ka bon silamɛya bolo baara min don silamɛya wajibi don an kana miiri k'a fɔ ko maa b'a kɛ i yɛrɛ ye dama ayi silamɛya dɔ don wajibi de don hadamaden n'i ma wuli ka jɔ n'a baara ye i bɛ ɲininka a kunkɔrɔ sini kiyama don maa caman bɛ yen bi ni maaw b'u ye duw b'u bolo u denw n'u musow bɛ yen nka u kelen ka kɔrɔ u n'u du bɛ fara u yɛrɛ bɛ taa u dama ma munna n'i taara a lajɛ u bɛ tile ka den danga ka musow danga nka n'i ye ko yɛrɛ juw lajɛ ka kuma e yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ taa sɔrɔ ko min don a yɛrɛ de y'a a tɔgɔ ye de ale yɛrɛ de y'a a ɲɔkisɛ ale de y'a bila dugukolo jukɔrɔ n'o falenna bi a falenna fɛn min na a b'o de la maa ala ka den d'i ma denw b'i bolo e mago tɛ den na i ni den tɛ kuma i tɛ den jate i yɛrɛ hakili t'a la a kalanko t'i ɲɛ sira a baloko t'i ɲɛ sira a hadamadenya ko t'i ɲɛ sira a furakɛli ko t'i ɲɛ sira a ko ko bɛ yen a si t'i ɲɛ sira e kɔni den bɛ n bolo dama i ɲinɛnen bɛ k'a fɔ ko nin den ninnu ye kalifa de ye ni Allahu subhanahu wa ta'ala y'i kalifa la i bɛ ɲininka u kunkɔrɔ diɲɛ in na cogo min na lahara fana i bɛ taa ɲininka u kunkɔrɔ n ko e tɔgɔ de dalen b'u tɔgɔw la a bɛ fɔ ko karisa masina den u bɛ wele o cogo min na diɲɛ in na lahara fana u bɛ taa wele ten de o kuma o tigilama e n'o tigilama ala de y'aw bɔ ɲɔgɔn na i tɛ se ka nka maa ka kɛ den b'i bolo e yɛrɛ mago tɛ den ninnu na i ni den tɛ kuma i tɛ gɛrɛ den na den tɛ gɛrɛ i la e ni den tuma bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ dingɛ ba de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo si la maa caman bɛ yen u nimisalen bɛ bi u ka baaraw la i bɛ taa sɔrɔ u ni denw furukutu b'u ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ lajɛlen u n'u denw i bɛ taa sɔrɔ lahalaya bɛɛ lajɛlen a dɔw yɛrɛ bɛ furu ka du bila cɛkɔrɔbaw anw b'a kalama minnu bɛ du bila ka taa du wɛrɛ ɲini ka taa i sigi yɔrɔ wɛrɛ la mun na u n'u denw ma se ka bɛn ni denw baw nka i bɛ taa sɔrɔ n'i ye ko in jateminɛ kabini ko yɛrɛ daminɛna don min ni ka kan ka den ninnu i hakili to den ninnu na e y'i mago bɛɛ lajɛlen bɔ den ko mana n'a den ma ko taa i ba fɛ e yɛrɛ ni den yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛkɔrɔta k'i lajɛ e ni den tɛ kuma yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ hali i t'i bolo da a kunkolo kan k'a mɔmɔ don dɔ la a k'a dɔn nin ye n fa ye a n tin b'a la n ko hadamadenw de don n'i y'o kɛ den na k'a fili ten i mago t'a la a bɛna bonya n'a banana a n'a ba de don n'a kɛnɛyara a n'a ba de don n'a kalanko de don a n'a ba de don n'a ko o ko bɛ yen a n'a ba de don o kuma aw bɛ to ten den dɔɔnin a tɛ farinya e la tuguni fɛn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔ de bɛ fara o bonya kan don o don dingɛ min tigɛlen bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔ de bɛ fara o bonya kan walahi a bɛ kɔrɔbaya e bɛ kɔrɔbaya aw bɛ kɛ maakɔrɔbaw ye nka o min donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka don a ni ɲɔgɔn cɛ tugun e tɛ se ka kɛ a gunda ɲɔgɔn ye tugun e tɛ se ka kɛ a danayamɔgɔ ye tugun o kuma n'o labanna n'a ba kɛra a gunda ɲɔgɔn ye o kɛra a ka danayamɔgɔ ye e ka na i jɔ don dɔ la k'a fɔ ko e bɛna o dingɛ in ka a fa a dingɛ in fali ka gɛlɛn dɛ o kuma a bɛ kɛ ɲɔgɔn faamubali ye
abe ke ko caman ye du caman bɛ tiɲɛ o cogo la ayiwa ina dimi ba kɔrɔ ka dimi denw kɔrɔ ne ye ni denw to ye e na yɛlɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ la nka ni maa kɛra kunnango ye o ye maa jɔnni ye hadamaden ka denw sɔrɔ ka musow furu i kɔrɔbayalen ko ka kɛ cɛkɔrɔba ye e ka kan ka masaya sigi ka du kɔnɔ don min na ka lafiya hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka na i sɔrɔ denw ka na sɔn sɔrɔ i kɔrɔ ka na u dantigɛ e ye o don o ka kɛ e bɔkun i bɔ don ye i ka du kɔnɔ ka t'i muru yɔrɔ dɔ la e hakilila k'a fɔ denw kunnagoya de don wa ni kunnango bɛ e yɛrɛ fana tɛ kunnadi ye dɛ tɛ kunnadi ye dɛ o kuma o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ labɛn hadamadenya kɔnɔ kabini den bɛ lamɔ don min e yɛrɛ de ka lamɔ cogo de bɛ den kiti i mago b'a tigi la o de b'a kiti maa i bɛ ɲɛ den ma i bɛ den gosi i b'a bilasira i bɛ ɲɛ bila a kɔrɔ nka a b'a dɔn nin ye n fa ye nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ den bɛ se k'a miiri abada don kelen k'a fɔ karisa mago tɛ na ayi n'i y'a ye yatimɛya ka gɛlɛn falatɔya a ka gɛlɛn ala yɛrɛ y'a fɔ k'a gɛlɛya ka falatɔw kɛ silamɛw ka kundonni ye munna fa jɔyɔrɔ ye fɛnba de ye hadamadenya kɔnɔ n'a bɔra yen fɛn min bɛ se k'a fa o ka gɛlɛn dɛ nka ni maa min ni i yɛrɛ wolofa bɛ diɲɛ kɔnɔ ayiwa a ka kan ka wo fa i ye i y'o bɛɛ lajɛlen bila du yɛrɛ t'i kibaruya ye i yɛrɛ mago t'a la o kow ye fɛn minnu ye n'i y'a ye société kɔnɔ tiɲɛli caman bɛ yen bi a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o de la nka maaw bɛ siran ka don kow a ju yɛrɛ la parce que anw ka société a jɔlen bɛ ju cogo min na fɛn dɔw bɛ yen maaw sirannen bɛ hadamaden don du muso o de bɛ den ɲɛ o de b'a tiɲɛ o ye tiɲɛ nka den ni muso bɛɛ lajɛlen fɛn min b'olu fana ɲɛ o ye cɛ de alakira ko sallallahu alaihi wa sallam man rabba saghiran hatta yaqula la ilaha illa allah lam yuhasibhu allah an k'a dɔn k'a fɔ hadamaden n'i y'i den lamɔ k'a lamɔ Allah subhanahu wa ta'ala dɔn kan k'a lamɔ ala ɲɛ siranɲɛ kan k'a lamɔ jogo kan k'a lamɔ hadamadenya kan k'a lamɔ lamɔko ɲuman masa subhanahu wa ta'ala ye jɔyɔrɔ niyɔrɔba de di ma lahara alakira ko sallallahu alaihi wa sallam kira min n'a tɛ kuma n'a ni dunga ye a bɛ kuma ni fɛn de ye ala jɛna ni fɛn min fɔli ye foyi tɛ bɔ alakira da alayhi salatu wa salam fo ala jɛna ni min ye ale de ko maa o maa n'i ye denmisɛnnin fitinin lamɔ k'a lamɔ silamɛya k'a ka kɔrɔbaya f'a yɛrɛ ka se ka seereya a k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛ si tɛ yen fɔ ala kira ye ala ka ciden ye a ka silamɛya dɔn dakhala aljanna lam yuhasibuhu allah ko ala t'i fɛsɛfɛsɛ ala t'i ɲininka ya rabbi ala kana an fɛsɛfɛsɛ ala kana an ɲininka a nana ka hadisa wɛrɛ la sallallahu alaihi wa sallam ako man ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilayhinna falahu aljanna ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ma o ma ni ala ye denmusow d'i ma e sera ka denmuso saba k'u bɛɛ lajɛlen jogo k'u ɲɛ k'u kolo k'u lajogo ka tila ka u selen furu ma k'u ka furuko nɔgɔya ka u di silamɛw ma u ka furu i ɲɛna u ma falahul janna ala kɛra ko aljanna de b'a tigila maa ye aljanna de b'a tigila maa ye ni adamaden de bɛ tɔɲɔ kɛ tuma bɛɛ n'i ma den kɔni lamɔ i ye tɔɲɔliba de kɛ i y'a tɔɲɔ ale ni ala cɛ i y'a tɔɲɔ hadamadenya la i y'a tɔɲɔ lahalaya bɛɛ lajɛlen na n'a kɛra musoman ye a tɔɲɔlen don e ka den muso n'i y'o bila o kɛra bajanbila ye o kɛra yɛrɛ ta ye o kɛra jogontan ye i y'a tɔɲɔ i y'a tɔɲɔ i y'a tɔɲɔ a tɛna hadamadenya ɲuman sɔrɔ a tɛna furu ɲuman sɔrɔ a tɛna kɔrɔba maa o maa ni jogo ma ɲɛ i fitinama i kɔrɔcogo a bɛna kɛ kamanagan ye o de y'a kɛ den caman bɛ yen e yɛrɛ laban bɛna la i ka kan ka fɛn min kɛ bangebaa ye n'o ye duwawu ye i kɔrɔlen n'i ye ko dɔn tumana min na e bɛ laban k'u danga de mun na danga dɔ bɛ yen a tɛ fɔ da la nka i dusukun na i b'a kɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ karisa ma ɲɛ ma a man kalan a man bilasira a man lajogo adamadenya bɛ sabati ni baara o baara ye a ma nin kelen kelen si tɛ yen a ye min don ne senkɔrɔ i y'a kɛ maa ye min bɛ tiganiw feere a bɛ lemurubaniw feere a bɛ fɛnw feere yɔrɔw ɲɛfɛ a bɛ taa kan a bɛ tila a kunfɛ a bɛ si a kunfɛ a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maa ɲɛnama jumɛn de bɛ nin den in ta ye maa jumɛn bɛ yen ni n'o mago b'a yɛrɛ la n'o bɛna nin den in ta ye o tuma o den laban bɛna kɛ fɛn min ye e yɛrɛ y'o dɔn hali ni m'o tɔ fɔ a yɛrɛ laban bɛna denw sɔrɔ o denw fana lamɔcogo bɛ juguya n'ale ta ye
o kuma o ye tiɲɛni faralen tiɲɛni ka n'o tiɲɛni warala o de bɛ na ni société tiɲɛni ye a bɛ na ni hadamadenya tiɲɛni ye o kuma fɛn o fɛn bɛ yen hadamaden société yɛrɛ sigilen bɛ n'o ye hadamadenya yɛrɛ o sigilen bɛ soubassement min kan o de ye jugu ye o de ye lamɔni ye jugu dun hadamaden n'a bɛ wuli dɛ i bɛ lamɔ n'a ye dɛ a ye denw kalan a ye denw lajugu a y'a mago don denw na a y'a hakili to denw na a k'a dɔn hadamadenya ni denw ma lamɔ yɔrɔ yɔrɔ ni m'aw hakili ma to denw na yɔrɔ yɔrɔ o hadamadenya laban a bɛna kɛ fɛn min ye o ye tiɲɛli de ye ala k'an kisi tiɲɛni ma silamɛya ye jɔyɔrɔba de don o la kuranɛ ayaw nana a la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka kumaw nana na den yɛrɛ ka kan ka yamaruya waati minnu na ka sali kɛ alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka kan ka bɔgɔ waati minnu na alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam kira kun bɛ i to salili la a mɔden minnu bɛ yen n'o ye alhasan ni husaini ye a b'u ta a kamangun na a b'u sumusumu yusuf hasan don dɔ la alakira alaihi salatu wasalam ni arabu dɔw sigilen don kira mɔdenw nana a ye don minɛ k'a sumusumu arabukɛ ye alakira ɲininka alaihi salatu wasalam a ko nin dun ye jumɛn ye a ko nin caman bɛ an bolo nka hali don kelen ma deli ka kelen da la k'a sumusumu wala k'a gɛrɛ n yɛrɛ na a k'i ye maa ye ala ye maa min dusukun ja hinɛ t'i dusukun na kanu t'u dusukun na adamaden ala ka den d'i ma den ninnu u tin t'i la u kanu t'i la i mago t'u la i kɔni u ka kalanko o u ka banako o u ka hadamadenya ko o tɛ e ka haminako ye i mago t'a la wallahi ni maaw farala ɲɔgɔn kan ko ka masɛbɛw fara ɲɔgɔn kan o masɛbɛw e tɛ se ka ye o jamakulu la o kuma an ka an janto o yɔrɔ ninnu na den lamɔ ani k'i janto den na ani ka den fana ta k'a bila i kuncɛ la den yɛrɛ ka kojugu i t'a dɔn den yɛrɛ ka jogojugu i t'a dɔn o fana tɛ den lamɔni ye fɛn bɛ n bolo min ka di n den ye n b'a d'a ma o de bɛ ɲɛnajɛ ko ka d'a ye a k'a kɛ i kɛra den majugu ye i k'a dɔn don dɔ la o den kelen ye o bɛ tila ka o ye bɛ sigi kɛnɛ kan i bɛ kasi yɔrɔ min i bɛ nimisa yɔrɔ min wallahi maa o maa m'i den lamɔ i b'i den bilasira wallahi e laban ko a bɛ n'i kamana gan hadamaden ni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen b'i ye don dɔ la ni ala ye si d'i ma i bɛ dɛsɛ o dɛsɛ don e bɛ nimisa wa i bɛ nimisa diɲɛ in na cogo min na ni denw ma lajogo k'u lamɔ lahara fana i bɛ nimisa ten o ye alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o kuma ya rabbi ala ka denw lamɔ cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ ni ne y'o fɔ sisan hadisa in na k'a fɔ ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan a ko alakira sallallahu alaihi wasallam kumakan don a ko bangebaa ma foyi to den ye ka foyi di a den ma fɛn min ka fisa ala yɔrɔ ani ladabu ɲuman jogo ɲuman ka jogo i den lamɔ ko ɲuman a ka kɛ maa sɛbɛ ye a ka maaw dɔn a ka hadamadenya dɔn a k'i sinjiw dɔn a k'i balimaw dɔn a ka kɛ maa ye hadamaden min ni hadamadenya sawura ni hadamadenya bɛ taa taabolo min kan nin de bɛ bɛn hadamadenya la nin tɛ bɛn hadamadenya la kana nin kɛ maaw fo kuma maaw fɛ i janto maaw la nin n'a ɲɔgɔn na fɛnw e yɛrɛ ka sigida fɛn minnu ye bonya ye a k'u dɔn min ye gasi ye a k'o dɔn nka hadamadenya yɛrɛ la fɛn o fɛn ye gasi ye e den ale sen t'a la e kelen de sen b'o la i den sen t'a la ko ko ye hadamadenya ye ni i den e de sen b'a la i denw sen t'a la i t'a dɔn misiri ko e den t'a la maa sara i den t'a la ko bɛ kɛ hadamadenya la ni hadamadenya bɛ sinsin o kan ka sinsin o kan ka kɛ maa ye hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ n'o ye société yɛrɛ vie kɔnɔ e kelen de b'a kɛ e min ye cɛkɔrɔba ye i den kelen si sen t'a la e mana taa don minɛ ka bɔ maaw cɛla o denw bɛ kɛ mun ye o de y'a kɛ maa caman bɛ yen i b'a lajɛ i b'a ye o tigilamɔgɔw u bɛ nimisa la u bɛ tɔɔrɔ la u bɛ hami na u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na munna dɔw fana bɛ yen u hakilila k'a fɔ den lamɔ dama ye ni den sɔrɔla n ka taa n'a ye maternelle la n'a bɔra yen n ka taa n'a ye jardin na a mana bɔ yen n k'a bila école la hali ni n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o bɛ bɛn o fɛnw ma o maa joli joli bɛ yen minnu tilala o kalanw na n'u ye bangebaaw fili u yɛrɛ u taara sow ta ka taa u da bangebaaw yɛrɛ t'u ye u ɲɛna
ama soro dore law asrolla yalla mullamu cugu min nadi ya rabbi ala kala munyu cugu nyuma ala ko no yambe la jilhi mawbe munu hakla ka fo aywa den yere koni on akoni akake don akabara do soro otewo بعض الناس لا يهمه من بني إلا أن يكونوا موظفين أو تجارا أو محترفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلا ومزمارا وطنبورا وأوتارا ولا يبالي بهم إذا جمعوا المال الصالحين كانوا أم أشرارا مو بي منو مغتالا بين وني جنواكا فن دو سروكا كدرون فن بي فن كتايوا فن بي تفن كتايدا هل ما دنت على دلي إيكا كي فن بي كتاي okuma maka kan den ibiseka ibe ala deli de aka ke nyumai ibe alla mo de aka ke nyumai ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o de be sereya ka den ka bange bayere ka responsibility ko sitie ka jira den yere labanko ani den yere bina ke famiye aka jinlatigela allah subhanahu wa ta'ala ka latigen temenengo abe ma min bolo no biseka den bla mu kono ka dla o ya bange ba fly على صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهما يرفعان الولد أو يضعانه وكما يريدان ينشأ الولد فقد يطهرانه أو ينجسانه وأخوف ما يخاف على الصغير سكوت مربيه على قبيه فعاله وفحش لسانه وعطاؤه ما يحب واستغراقه في اللعب وتفضيله على إخوانه ومرافقة الأشرار في الشارع والدار وعن المرء لا تسألوا ولكن اسألوا عن أقرانه أكما دون دين اللموني ألكرك صلى الله عليه وسلم دمود بولو أببانجي واتمي أني ألا دون دبنا وقرأي كافو أبنا السنيالين jugu tala kuma kan jugu tada fen ni den ya soro aya soro yoro de la alla mona yoro minna abe environnement min gono o de ba fasoni o de ba dla o de ba ajugu dala o de ba hakla dala o de ba ta jugu kala no ta lebe na domi asanyali alangulun de bena ulu de bisaka ken nasarai ulu de bisaka ke yahudiyai ulu de bisaka ke islamai ulu de bisaka ke niye ulu de bisaka ke masabe ulu de bisaka ke jitoye ulu de bisaka ke fembe la jeli adamaden ka environnement de bi fasoni ki dla o de yake islamaya kabni dembe sanwulum vala islamaya ya nyini adamaden ve ika fo denyi aka wuli ka sali jirala wuli ika sali ni na mausigilen soro ufu assalamu alaikum fuyi karsayi baye tafu niye ta ninke nimbara inkana ninke ninde kanyi ninke faku fo baku fo akilingilin belajeli faere kaddo ikadu kono ikasigiler kele imi denye imanyi ningalike karsa be mi karsa tarami edu mbaar don ate kala yorol hamina kote edu hamina ko folo kakanka kodi ikakanka do aka fréquentation emuyi abita yoro jumena tulonge sugu jumen ngadayi fen jumen ngadayi hadama den ibi idendo kuma ere de bi jija saka orienté ka dla ka blasra na ya sora be doke wala fendo de kadayi ere ba don ni lama mi tawulo ni ndela mona de ya bange bayi yemi ya mu yu iba sama ka bu ofenna abise ka do femina no ta ka hadama den yatnie na abise ka fora fundama de bise ka bla usraka nga ushite magutala ere tenyi ngalike ere te magutala kuma den bange ba fla ulu de be den korota ka ke mabai walu be den doya ka ke mani muna ulu mana kan tugo mi den galamo ni jugo mi den bella bo moni o jugo de na kaduye uba saniya na kaduye uba la no o kuma fami mbeye ni hadama den yere be sran ni shariati wo be sranye den lamo kibar yalla ka nyashi den we me ma munum be den lamu ulu kam mafuni ni den ye kujukuke den mana kujukuke hadama den imagote den na ita jate ita tayro don ita boyro don na ka den fitinu ibu kumbe dugu ngono ube yala 11h be se minuit be se ka soro den munum masan dambo ube dugu sen fe ka yala iba fo bange bate ma munum
o tigila maa n'a kɔrɔbayara don min na sa n'i y'a mɛn k'a fɔ k'a minɛna ka taa bila kasobonba la wala a minɛna sonyani ko la e bɛ wuli k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye k'a sɔrɔ e dun de y'a to yen a ka lamɔ o jogo in kan i se ka ɲɛ cogo di i se ka ɲɛ cogo di o kuma maa min bɛ den lamɔ e k'i makun a ka baara jugu wala i y'a ye a bɛ ka ko dɔ kɛ wala o kanu den kanu kojugu wala den yɛrɛ a ka di ye ka se hakɛ min na e ka ban k'a jira den na nin baara in tɛ kɛ n'a ka kan ni punition min ye k'a pini o lahalaya la munna den tɛ pini don kelen o i tɛ den minɛ don kelen k'a fɔ k'i bɛ dɔw bɛ yen u ka fɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bereba ta don dɔ la dɔrɔn ka na k'i b'a kunci o tɛ o i bɛ den lamɔ cogo la hali n'a y'i taama k'i ɲɛsin fɛn ma n'i ɲɛ boso a la a b'a dɔn man kan ka nin kɛ o b'a sɔrɔ a ma se kuma yɛrɛ la fɔlɔ a bɛ segin a kɔ o kun baaraw bɛ yen hadamaden ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la i kana sɔn a bada wala i ka sɔn den ka to ka kuma juguw fɔ bɔ a da la ni juguw ni kumakan juguw ani ayiwa dabaya kumaw den fitinin o ka to k'o kumaw fɔ maa min b'a lamɔ o tɛ kuma ninnu gosi ka bɔ a da o de y'a kɛ anw ka kare kɔnɔna bɛɛ lajɛlen falen bɛ kumakan jugu la i ni maa o maa mana tu ɲɔgɔn na Bamakɔ dugu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a da waga ka i da fa i la ka kuma jugu f'i ye munna a lamɔ n'o de k'a tɛn'o bila e ye a t'e dɔn hali n'a y'a sɔrɔ i si kɔrɔbayalen don hali n'a y'a sɔrɔ i kunsigi jɛlen don ale mago t'a la munna ale labɔnna fɛn min ka o t'o ye o kuma ka den fana kɛ a ye ko o ko kanu wala a ye fɛn o fɛn ka d'a ye k'a bɛɛ lajɛlen d'a ma k'a sɔrɔ i ma wolomali k'a la ka discernement k'a la k'a dɔn nin bɛ se ka d'a ma nin a bɛ wolo min de la ni nin dira a ma nin man ɲi i sirannen b'o ɲɛ ma se k'o kɛ wala ka den to ye a ka waati bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛn min na o ye tulonkɛ de a bɛ den tiɲɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye maaw ladi ko kelen fana na o kelen bɛ ka lamɔ maaw bangebaa caman ka du tiɲɛ ya rabbi ala kana an ka duw tiɲɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ye denw lamɔ ittaqullaha wa'dilu fi awladikum a ko a ye sira ala ɲɛ a ka ladiriya a denw ni ɲɔgɔn cɛ denw a ye ladiriya u ni ɲɔgɔn cɛ hadamaden e yɛrɛ denw i kelen denw ladiriya u ni ɲɔgɔn cɛ nin den ale de ye cogo ka di ye nin den ale ye cogo man ne ye nin den i bɛ nin kɛ nin ye nin den i mago t'a la n'i y'o kɛ i k'a dɔn i y'i bolo su ɲɛna nin kumakan in a ka kan ka fɔ faw de ye munna maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ den caman b'u bolo denw tɛ ba la i ka ladiriya i denw ni ɲɔgɔn cɛ i ka denw bɛɛ lajɛlen i k'i cɛsiri u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kalan na i bɛ wari caman bɔ nin kalan kun kɔrɔ i bɛ wari caman bɔ nin furali kun kɔrɔ k'a sɔrɔ dɔ ɲɛ nɔgɔsilen don fan dɔ fɛ i mago t'a la n'i y'a kɛ i k'a dɔn i ye ala sɔsɔ i ye ala ka hakɛ ta wa i bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ sini kiyama don ala b'i ɲininka a la dɛ i ka kan ka ladiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na denw fana cɛ ladiriya ye wajibi de i cɛsiri den bɛɛ lajɛlen ka kalan kɛ i cɛsiri den bɛɛ lajɛlen ka se ka jogo i ka cɛsiri den bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛn dɔn nka karisa denw mago b'u de la karisa ye o kɔni tɛ o tɛ kɛ fɛn ye a den tɛ kɛ fɛn ye i mago t'a si la o tɛ sariya ye an ka hakili to nin bɛɛ lajɛlen na an ka hakili to nin bɛɛ lajɛlen na an k'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ denmisɛnnin bonya a tun bɛ maakɔrɔba bonya a b'a jira maa bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'i ye maa ye hali denmisɛnnin n'i y'a jira la k'a fɔ maa de don i ye bonya jira a la a bɛ bonya jira i la lamɔ cogo la o fana bɛ yen ka denmisɛnnin k'a jira la k'a fɔ a fana ye maa ye alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛ tɛmɛ denmisɛnninw na n'u bɛ tulonkɛ la kira tun b'i jɔ ka salamu bila u la wa kana yamurru bis-sibyani fa yusallimu alayhim liyu'allimhum al-adab a bɛ nin kɛ de mun na ladɔnniya e yɛrɛ mɔgɔkɔrɔba tɔ ma n'i tɛmɛna denmisɛnnin minnu na i y'i jɔ ka denmisɛnninw fɔ o denmisɛnnin kulu tɛ se ka tɛmɛ e jɔlen kan wali i sigilen ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ u ma salamu bila i la munna e ye jogo min juru la o ye salamu de ye bangebaa ka kan k'o kɛ maakɔrɔba ka kan k'o kɛ karamɔgɔ ka kan k'o kɛ an k'an janto nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na parce que ni kow détérioré mɔgɔw b'a fɔ ko bi denmisɛnninw bɛ taa nin bɛ taa k'a sɔrɔ maa minnu ka kan ka denw lamɔ bangebaaw ni kɔrɔw ni dɔgɔninw a n'a ɲɔgɔnnaw maa si t'a la min ye ko kɛ a kɛcogo la
ni ko ma kɛ a kɛcogo la a bɛ laban fɛn min na o ye tiɲɛli de ye ala kana an ka kow tiɲɛ ya rabbi ala k'an segin ka taa ala ma ala ka kan nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka baaraw bɛn sababa ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka baaraw bɛɛ sababa ma o kuma nin kun ye walanda ye an ye min d'aw ma ka bɔ denw lamɔ cogo la ni ala y'a jira an na ni ala ye si d'an ma an na fɛn fɔ denw kibaruya la ka fɛn fɔ musow ani cɛw u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw cɛ ka hakɛ ye min ye ka ɲɛsin a furumuso ma furumuso yɛrɛ hakɛ min b'a fɛ ka ɲɛsin a furukɛ ma maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛw dɔn munna n'i taara lajɛ bi anw ka sariya tigɛ yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ cɛw ni musow u bɛ ɲɔgɔn na furu de bɛ ka sa i bɛ taa sɔrɔ sakun min b'a la dɔwɛrɛ tɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen i ni hakɛ min ka kan i t'o de dɔn ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ni ala jɛna n'a ye an ka walanda minnu bɛ na nin kɔfɛ a bɛ na k'o ye sanni o ka se an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala k'an bɛn sababa ma ya rabbi ala k'an kanda ya rabbi ala k'an kanu an b'a ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka lafiya nati jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ ala ka denw lamɔ ko ɲuman di an ma minnu kɔrɔbayara ala m'u kolola ala ma baara dir'u ma ala ma nafa dir'u ma ya rabbi ala kana dangaden bɔ an na ala kana den golon bɔ an na ya rabbal alamin ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda ka taa ala ma an kanu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نينكوية أو بالماكي محمود ديكوية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La dette, n'est-ce pas, dans la société musulmane, dans les transactions commerciales, que si le débiteur est en difficulté et n'arrive pas à payer, n'est-ce pas, sa dette, il faudra lui donner davantage de temps jusqu'au moment où il sera en mesure de rembourser sa dette. Ça, c'est donc une preuve de magnanimité. C'est encore la morale de l'islam, n'est-ce pas, qui intervient ici dans le rapport entre ces gens-là, en ce qui concerne les transactions commerciales, par exemple. Dans cet autre verset que vous trouverez dans Surat al-Mutaffifin, Dieu dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Ici, c'est un avertissement très sévère que Dieu adresse aux gens qui trichent dans les transactions commerciales. Dieu dit donc gare à ceux-là qui, lorsqu'ils vendent ou bien lorsqu'ils achètent des marchandises d'autres gens, lorsqu'ils achètent des produits, ils demandent, ils exigent qu'on leur fasse des augmentations, et lorsque c'est eux qui vendent ces produits-là, eh bien, ils essaient de tricher les autres. Donc, c'est un avertissement sévère que Dieu lance ici à ces gens qui mènent ce genre de transactions. Nous trouverons également la même chose dans les versets, dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, toujours sur les transactions. Le prophète a interdit un certain nombre de transactions commerciales, comme celles qui sont basées sur l'usure, par exemple. Tout cela pour éviter que les musulmans ne se fassent préjudice dans les différentes transactions, et tout cela dans le souci de renforcer les liens qui unissent la communauté, les membres de la communauté de l'islam. Nous trouverons la même chose également dans la vie conjugale, où l'islam nous exhorte, n'est-ce pas, exhorte les musulmans, les croyants, à respecter les uns les autres. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit dans un hadith qu'un musulman aille chercher, par exemple, à marier une femme qui a été déjà fiancée par un autre musulman, parce que cela peut créer la discorde, peut créer la division et la mésentente entre les croyants. Nous trouverons également la même chose ailleurs, n'est-ce pas, en ce qui concerne par exemple l'aspect cultuel des choses. En ce qui concerne l'adoration, si nous prenons les différents piliers de l'islam,
Si nous prenons les différents piliers de l'islam, nous prenons par exemple la prière, ou nous prenons la zakat, qui est l'aumône légale, ou bien lorsque nous prenons par exemple le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le pèlerinage à la Mecque, eh bien, nous retrouverons que tous ces actes cultuels ont été institués par l'islam pour renforcer également cette moralité de l'islam. D'abord au niveau des musulmans, et ensuite dans les différents rapports qui existent entre le musulman et les autres musulmans qui constituent la communauté de l'islam. Si nous prenons par exemple le cas de la prière, eh bien Dieu nous dit en ce qui concerne la prière, dans ce verset, wa aqimis salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dieu demande aux croyants de célébrer la prière, car la prière doit mettre le musulman, le croyant, à l'abri de la turpitude et de l'insolite, c'est-à-dire du péché. Lorsque vous faites normalement votre prière, n'est-ce pas, selon les différentes conditions qui ont été énumérées par le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, c'est sûr et certain que cette prière vous mettra à l'abri d'un certain nombre de problèmes, notamment la turpitude et le péché. Parce que l'islam a institué la prière, l'islam l'a répartie en fonction du temps, de manière à occuper judicieusement le temps du croyant pendant les 24 heures qui constituent donc sa journée, lui permettant donc de se ravitailler en énergie de son Seigneur le Très-Haut pour faire face aux problèmes de tous les jours et en même temps pour l'éloigner du péché. C'est pourquoi le prophète dit dans un hadith qui vient étayer ce verset du Coran que nous venons de lire, le prophète dit alayhi salatu wassalam, man lam yanhahu salatuhu, man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari, lam yazdad biha min Allahi illa bu'da waliyadhu billah. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, toute personne dont la prière ne contribue pas à l'éloigner de la turpitude et du péché, eh bien cette prière ne contribuera qu'à éloigner la personne de Dieu, ce qui est extrêmement grave. Ça veut dire que la prière doit se faire exactement comme Dieu l'a indiqué, comme le prophète nous l'a décrit alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit dans ce hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. C'est un hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la prière avec toutes ses conditions, la propreté, les différentes étapes de la prière, etc., le recueillement, et tout cela doit se faire exactement comme le Coran et la Sunna nous l'ont indiqué. Et c'est en ce moment-là justement que cette prière sera agréée par Dieu. Il y a également un autre hadith qui est cette fois-ci un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam tient du Seigneur très haut, dans lequel le prophète dit alayhi salatu wassalam, innama ataqabbalu salata mimman tawada'a biha li'azmati ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مسرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المساب. Voilà un hadith qui est tout un programme que le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué quand il a voulu nous donner l'importance et le fruit de la prière. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam que Dieu a dit dans un hadith qudsi qu'il exauce la prière, qu'en réalité il exauce la prière des gens qui recueillent de cette prière une humilité vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire les gens dont leur prière leur enseigne et leur inculque l'humilité vis-à-vis de Dieu. وَلَمْ يَسْتَطِلْ بِهَا عَلَى خَلْقِ, les gens qui ne se sont pas montrés orgueilleux vis-à-vis des créatures de Dieu. وَلَمْ يَبِتْ مُسِرًّا عَلَى مَسِيَتِي, et les gens qui ne se sont pas déterminés, qui n'ont pas passé la nuit sur la détermination de désobéir à Dieu, de commettre le péché. وَقَطَعَ النَّهَارَ فِي ذِكْرِي, les gens qui ont passé leur journée à se rappeler Dieu. وَرَحِمْ, ont couvert de leur compassion et de leur amour les pauvres, les nécessiteux, les veuves et les invalides. Donc ça c'est tout un programme, n'est-ce pas, que le prophète nous indique dans ce hadith, n'est-ce pas, ce hadith qudsi qu'il tient de Dieu le Très-Haut.
Il faudrait donc que la prière contribue à faire du musulman un être tout à fait particulier, qui a un comportement tout à fait exemplaire dans la société. Et c'est tous les musulmans et toutes les musulmanes justement qui sont invités par leur prière à se comporter de cette manière afin de parfaire les relations entre les membres de la communauté musulmane pour que cette communauté soit effectivement celle que Dieu a décrite dans le Coran comme étant la meilleure des communautés. Ça, c'est donc en ce qui concerne la prière. Ensuite, si nous examinons la zakat, qui est l'aumône légale, n'est-ce pas, qui est l'un des piliers de l'islam, qui est donc le fait de prélever chez les riches, n'est-ce pas, un impôt obligatoire qui doit être destiné aux pauvres musulmans. Eh bien, si nous regardons donc ce pilier de l'islam, nous verrons par exemple ce verset dans lequel Dieu dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. À l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit que le prophète, Dieu donne ordre au prophète alayhi salatu wa salam, de prélever des biens des riches musulmans une sadaqa, c'est-à-dire une aumône légale obligatoire qui permettra de laver et de purifier les croyants, de les purifier des péchés, les purifier de l'hypocrisie, les purifier de l'avarice, etc. Donc nous voyons que le fait de prélever, de payer la zakat, cette aumône légale qui est un des piliers de l'islam, eh bien cela contribue à élever le niveau moral du croyant, à le mettre par exemple à l'abri de l'avarice, à l'abri de l'égoïsme, etc. Et cela permet également de faire aimer ce musulman chez les pauvres musulmans, parce que les pauvres sauront qu'ils ont des frères qui pensent à eux et qui, chaque fois qu'une année passe, eh bien, ils ont leur droit qui est reconnu par Dieu dans leurs biens, et cela va contribuer nécessairement à nourrir, à renforcer les relations qui existent entre les différents membres de la communauté musulmane. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, de payer la zakat, puisque de toute façon, la zakat est obligatoire pour les gens, n'est-ce pas, qui ont un certain montant. Atiri b'a fɔ bi ye karisa ka don ye nka a dalila b'a la a ka yɛrɛ de kɔsuma min na jaabi o bɛ se ka kɛ o bon lundi nous va souffler lundi na fɛn k'a la bila hein voilà bila la k'i sɛgɛn lafiya an bɛ don mais an tɛ jeudi la bi yan ɔ vendredi samedi dimanche mais a bɛ se ka na o a bɛ se ka na mardi bismillah dame mercredi addiction jeudi jeudi hadi vendredi juma ye dɛ alimami fana b'o bila ka samedi ta kadi ye vendredi ka di
C'est vrai, Konaté a raison. Mais Alta Kadi va questionner là. A été questionnaire là. Mais, à ce qu'on fait, pour que Allemagne nous font, ou nous battons Allemagne à faire. Donc samedi, maintenant, Kabara. Dimanche, Bassi. Lundi, nous va soulever. Mardi, Smela Dramé. Mercredi, Dico. Mercredi, Dico. Non, mercredi, Dico. Jeudi, Hadi. Vendredi, Kadi. Samedi, Kabara. Dimanche, Bassi. Donc, les questions, on en a, on va répartition. Ami, ça va à Rome. On a pas été à Rome. Non, de Bologne. À Naples, vous êtes de Bologne? Oui. À Bologne. Vous connaissez Bologne?